Hello friend, ini rabat price yang naik narong nunggu mang kenara, okay. Rabat daily update ni narong nari dan naik tunggu, okay. Tini ni je price cole mane, tini 26 tarik, okay. Mat kira busuk cole tong, abaseng tini salahnya, okay. Tai kena sone market ra bahari naik na kome naik, abu bu clear babe seng salahnya, okay. Tini ni angkatnya RS1, okay. RS1. যেমন RS1 ওকে ওমকে RS2 নি ওমকে RS4 ওমকে RS3 O4 O5 এনকে সিনিটিফ্রাও RS5 চলিও এনকে তাই RS4 চলিও হাইপানো বেশিরভাগ RS5 নিসি রেট যাও এনকে নরং নগৈমা খানারা এনকে বসুক চলে তং মানিলে নারি 178 price sole tongo tabuk matkero aboni bisingon norong area jar ni area o besuk ke norong rijak abo norong no saimano ke boma ike norong nori abu borok no saimano ke norok oro men net ke 178 matkero sole tongo taksu jorawo ke abo kai Sydney red ke Sydney red ke 178 chole tongo ke sing script ni rong khang ke script o dui jata tongo S1 S2 mana script ke script ni ngkade rok S1 o ke sing 126 টাকা চলে tongo tabu matkeda ke S2 go chole tongo 116 इनके सिनी मार्केट तबो जार एरिया बसुके रिजाल्ट अब नायनादि किन्तु हिसाब उनके मार्केट डाउन करे मार्केट बारिनानि चान्स दंगो ताई 120 टाका जरा स्क्रिप उंगनानि चान्स दंगो आर 180 जरा सीट उंगनानि चान्स दंगो इनके जों अरो हायना हाय मियाफुरो 25 तारिख नि नायखांगाय इनके नादि मियाफुरो 25 तारिख market down miafro down si ke miafro ni babaria kobi ya kena roro no kan 177 garo plus 1 টাকা bari thanga bazaro ingai narok bazaro mal phalna ni sikang narok 1 sangthong tepa sangthong tai 2 টাকা tai 1 টাকা rei maya de ni singdi ingai jodi rang nangai tongkhang ke narok phalai mano ar jodi তাই কয়েকদিন নরাও নাইসিঙ্গি তংদি যে ফালনা বাগৈ ফানো ওকে তারপরে जों अरो नायखांखाय नायदि जों अरो नायखांखाय दाम तो बारिनो दङो जों 18 तारिख नि नायखांखाय 18 तारिखआव 111 টাকা তাই 172 টাকা চলে दङनि ओमफ्राय 19 तारिखआव ओंखारदो 112 1 টাকা बारिखा आराबो बारी याखो 20 तारीख सीट सेम रेट तारपरे आरो सेम उनका आपरो तारपरे 21 तारीख ओंखादा 3 टाका रेट बारी थांगा तारपरे आरो 1 टाका बारी खा ओंखाय आबोनि परिया सोंनायलायनाय थानाय सप्ताहआव बाहायके बारिनाय 22 तारीख नायदि 22 तारीख ओंखादा और हाय 1 टाका बारी फिलाहा इनके और 1 टाका बारी खा इनके और 23 तारीख हाय बारी फिलाहा 1 टाका इनके स्क्रिप्ट निबो 1 टाका बारी खा इनके नायदि जोंनो अमाके yang market le kusu kai tongo फिया जोंनो तामो खायबाराव नायदि 176 market चले tongo सासि जोंनो 160 টাকা si रेटिव सीट ले इनके स्क्रिप्ट निकले 115 টাকা 12 টাকা 13 টাকা 14 টাকা उंगनसी मात्र 110 টাকা si मार्केट रेडी जागो इनके खाखाओ और सप्ताह बसुक जराते बसुक बारिनाय अब जों नायलियानो ओके और सप्ताह
sabtao script sheet hingke tau market o choli tongo 160 taka hingke aboni bagoi ke 158 থেকে 168 jora o sabtao chance tongo norok market o red mannani tomoni ke kome khangke bo swngnai ar bari khangke bo swngnai o sabtao hingke script ni hingke tabo 110 taka choli tongo 110 haite 120 jora norok manui mano o sabtao hingke norok ani channel o je video no chajak hingke norok subscribe khadi hingke comment khadi tei norok support khadi omo hai daily no rabat script ni date norok no ready tongjaknai.